question tui pheng bagai taba hambai jara ni bisingte a matter rongno borok ano forward khai tuba remani bagai hambai abo to kabangma borok ang nijibu comment rong naikha nogo aso goi baksaba sajalia phiaba asol ka je abo hai ro comment khanar borok angkha ang nayobong thani ka hamkai wan sugoi borok je prisaya ang naiman tamba chini borok সংবিধান অধিকার তামহিন tabuk bo serai kerui aboni bagai ang je mansak nogo tongtoino kabangma omahai media rong bisingtui sini je ainte odikar tuyei sini borno ang sijar nayo absi engkai ang abono tuyei duita bodol tui parsu khai nekha kaisa bodol engkai tripura motha sini je soyong Royal Sion produce jinio thangang document rikha ani je thesis naharmung tamna hin social justice aboni tamo result abono tui kaham ka chin borok bujiangai baksa emon ki degree holder ok social justice ni word nongse সংবিধান to tong barok ni porjonto correction khane bo tongo gaboni bagaina chin boroni kaham concept pheko chin borong kaham barrister ngiyako takphano high court ni magistrate pondong mai khogaja supreme court kha thui tongradi taksuda supreme court ka phano lawyer masa musu to practice hayun oklogo thang khlaika aipano abo hai AUR advocate tak bokrui tripura se sana thanga jote khoroksa se tongo 1GC je 3500 moto tabuk AUR Supreme Court tongoni advocate on record Tripura o jote masas tong wanjai sin borokha te kri eka ang sarana ma mose je ano sinai borna hambairo tane bagai himale borok to ano filong khoya mane aboni background ba region bor kam ka saimia ba bor abo sanaino abo bebor no protani kono negative ansuma kri borna hambai ya paro number 1 ga ke jasa samung khaina pano sung saimano just example hok khaina hangka ka sangbra sung saimano agun pus maso kaino hok hogoitano soitar maso satongo ka sago piaba hok mani logologi no borok maichili ro khati jano hol shipping besloi joto eradicate no alo jokhon hok saka sagmani yagol kaino sung saimano joto bojaga khulkaina boro phantok rwnai boro tambusloi joto pinei akoi khaklo drampai boro kaina haja kargo abo haikaino kaisa system naithok kaisin borok huklai bagi naithok hu alem salai phege gaisin borok mahaino rajtantro bai tomang গণতন্ত্র walo sung saimani Italy was 1700 খ্রিস্টাব্দগো walo democracy tabuji Italy je Rahul Gandhi ni buman nokha Italy hengka Italy wona pulas kang walo je democracy ni system by the people for the people of the people abo kai democracy system bo salung rakha abo 1700 খ্রিস্টাব্দ ni ya phangdigi abo no ulosa truk sara walo prai 10-15 hajar ama hai prince list tongo angabo exact number ang waisan ko mani nut khai tan mani waisa ong kani wal ni kaisa ko manai a boy tini ang tuma ma yang thaka te salsang sakram kai sara wal na apro jotno prince lik mane kingship Tripura simia India bo tongo 565 ta undivided India bo amo hai tongo ta Afghanistan bo tongo aboni bo ta Burma bo tongo ti Japan bo tongo German tongo sara wal no amai kabang ma more than 10,000 sara walo tongo abang bisingo ta ke samra dong tongo kaisa region koror tu ita ko engkai agesung sebana Mughal samra da bahai dong jang akono tang sanai male sini borodok rajtantro শাসন বাই tongmang গণতন্ত্র অথবা লোক নাইখিরি কেরং তাই রাইজনো কাহাম ka sianggoi sung tabuk bo bahai position tong abo
siya sung tabuk sin hawa bai thang asoi ma hawa se tabu bui bai sason khektung angkai ang toroi loge ang bo nukha pila sakang sung boarding of porima ba TSF ni makharu sung TSF abang TUGS Tribal Student Federation apro sung rogbo ang 75 class 5 poripuno no tola sikor bazara maik bokhok jakpro tini chini minister mungnang Onimes de Burmani bufa songrok angkai te additional expingi thika chini Monindra de Burma borong ngrang angkai apura chini kaka tak buka thangtong ko Jotindra de Burma songrok borok jara sisigi torong kai jotno Tiprasan Student Organization tongo angka tola sikor apro samaseron long live nei ang bo apro slogan marika iyar le muitu krika abo tabo borla samutana apro ang go tamo ba to bang abo angkok lagi to saimano gapur nu khane mokolom bai thango ang bapo sare pen kanjaksi class 5 wa sabaino mai question ani pusangono sasumala tharbai apro Bojendra Silsang rok angka sini ani yongklai jatha kai Ola Singh de Burma sangrok Satish de Burma sangrok thibe ka jotano te thiarok ka tongu abai tolas oje nangka bung samane Ola Singh moi sote jabu gorang no kamina ba Ola Singh de Burma angkai moinak para to hasuk to lagdam bisini angkai Satish de Burma angkai sumonto para angkai abam pore tai kathang to go saimia o ko hajanga gana wachini je sinta ko okra Broja Kumar de Burma bor santi sana tako gama hai tebo to ngaro bo mongsa sabai yang sini bai jotano ingka apro Bojendra Sil to apro wansa sini ya para to Bodon Chaudhary para ko wansa tong doksa ge boro thangai asamaya joto tulasi kor thang bokhoka gang okol tang iতিহাস to hakai sini borok ganatantra ta mongka Ngacing borok ganatantra wansuka luku bang thangka sengtai pailian so ingka asale barni sangbidan notuyei tabuk phano hindi bagai silsila tak phano thujak sia engka bone bagana angni jibo ADC Autonomous District Council ni bagai seng bosani pheka jokhon boarding rok porika seng apro khwai rogo seng asul angasul koro thakmalia khwai division rogo prai netan sino te central netar mo sino jemon tak pas ran Kusum de Burma bakhnai kolongma khai seng sini boarding rok thangai bo thangga pro bo TSM ni prosar khayo te kaisa thuitangka Biswa Kumar de Burma ang pore chini Harinath de Burma ta kathang dongkho angkai tabuk jeni Dinesh de Burma songrok yang tako energetic rok borkai na sungrok boy sikla boslong mano 7-8 dok pori to memba pro go sung khwai Kalibari rogo prosur thangai sing misilok ma khlaleyo sini je 60 te sing andlo apro ponchom tapasil gai boloka saptom tapasil am proses last 60 dil sim borok ponchom tapasil gai India ne joto jagan to gai 60 dil gai matro Assam sim to gai aboni bagena ang nijibo dofano hamjangma bagai asi sondangao bo sobjaka TSF phayo sepsega batharin jaka engka pro talbrei bara tal bakati kate khwai jalak matomka apro ang bai tongnai tak bok kaisa kathang proman tongko bo bonang Facebook nogo borong manang Kamal Bongser Revenue Inspector bo koboi muito tongka ba sakirwano akhwani jelo je sobjo makai TSF bai krumani bagai asi sandangan angka angkai jasi sandangan angkai jero TSF ro je marka ganangkai sujuma angka rombo atau saraput lo jati gotong naka angkai anyway ang tak sanai makai mose Kabang machin takhu bukhroh no seng doh phano busu hamja abo ke bono seng phrumi maya tabu jara 25-30 bosor mairok borok saimiya seng ang sanayo jokhon 60 dil manka TNB ni silai ni dapor ba sipia yango naine ka TNB ro ragi pheka chin borok silai koloima bai angkai sesemeso yang গণতন্ত্র bo একটা গগনজাকা জোরদার আন্দোলন খাইজাকা টিউজিয়াস রক বাই গাছেসা ইন্দিরা গান্ধী ওয়ানসুকা পরে থাঙ্গাইছিনি তাবো হরিনাথ দেববর্মা সরক তাই থৈথানাই বুদ্ধ দেববর্মা সংরক
tai amo haikai kabangma ni obodan joto bumung ang pokthama kya ga itias rok haikai abo haikai borok 6 dol ni bagai nanglai tongkha angka sengkhai to student organization thaika angka ma ka 6 dol to sengkhaiman ka angka 78 to jokhon bamfront sarkar phaikya afron Tripura sarok Dasharat Dev মুখ্যমন্ত্রী মালিয়া পলিটব্যুরো বন সিদ্ধান্ত খাইমানি ন কিন্তু বন নকুল দাস সাবাং বাস বুং মুতুকরি কাতম দাস ন কাছে মানিউটি ও চিনার পয়লা ফাইমান নাই নিপেন চক্রবর্তী বুং পাস খাইয়ে অনাস্তার খাইয়ে শেষে মেসে নিপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী ইনকা Dasharat Dev যে বব কয় রক সামনে বুসুক বরক কয় টঙ্কা খাও আবো টাং সুমকল নয় টাকা ইনকাই উলা শেষে মেসে বন angka rika education minister abono ulo angka bono deputy CM borika deputy chief minister ni post rika angka bo jokhon sujuma kan Tripura sarok tini sakri prochur rika mane backlog 100% rusar bina amal চালু খাইজাগো আগে কংগ্রেস দীর্ঘ যে ভারত হামানে অন্তর্ভুক্ত মানে পরে চীন বড় ব রিভার্স পার্টি খেলালে তোমা বাগৈ চাকরি কেবা মালিয়া 2.5% মতন আপুর চাকরি দং 100 মানে রব Sin borona 100 kota angka sing araita semansu amtingka ja anyway Dasharat Dev sang phaiye borok to andolon to rong phak laika aipon bo phaiye tini agot la jesu no huk mani sin boro suk jang mani rusta point je salung mani kento abo sampuno Dasharat Dev noboran to bo sese meso je communist khajang mani bo abo bulkha bo netu kento bini tiasang porne ke boy porne ka communist bo khaimeya Komunis hanekai je Ogur Deborma thuitanga bura yang koni daria thol digini binok daria thol dangka na soni thakur semia o Ogur Deborma se Dasharat Dev na agi congress khai tongmani hoite bo khoyopot town committee ne jodo prashno ko bota sajiba ke congress khai tomase iot congress khai tongmani sese meso bor communist tui pheka Birendra Tosong daibar ka tui pheka ika abor no itias tak salja thangyang nang যখন কয়েকশন প্লাইকা বা যারা সেনে বড় কিছু হিস্ট্রি সিনা নাঙ্গো তানি বাগে অমাইকা নগদ সিমাসুক টংথা হিংকাই তিনি আং যতন প্রিপারেশন না খা সারা ত্রিপুরাও আং খাও কোনো ব্যারিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট কোনো IAS অফিসার কোনো যদিন কেবা যদিন সাকা ফারি নিনথান তাম ডকুমেন্ট টং চ্যালেঞ্জ বা কক সালাইনা আংকা আং যে কোনো চ্যানেল রেডি দङ রয়্যাল ফ্যামিলি ফাংটুন document based ain ba engkai ta law ba engkai je kono ain kring phangtun jise angko khlaipan Tripura se bising doctorate law khlajak phangtun constitutional law no tuyei rights no tuyei সংবিধান অধিকার tuyei logic no tuyei ba bini de statistical bin তথ্য ভিত্তিক document ro no tuyei jodin khlaika ang যথেষ্ট ready tung je kono borok nei challenge yasana bagai engkai tabo ang sanaka mosi je certainly অংশর নাই ফিল একটা টাইম দङ সিজন দङ কাইসা জলনি দংলা বড়াই বুফাং থেমা বেরাঙ্গै বুবার রাইডার ব थाङै नों गन्दाथ आं बुखलाय दङका बुसरक मकल हाबैसे तला बुसरक याकुं काफि मा फाइने फियाबा जेकुनो जारने कासे मेच्योर दङ आनि मेच्योर नासिमा बुसांका माने आं 2013 सिम स्टार्ट खाइबानि 2013 start खालायनाय का ओ सोशल मुभमेन्ट होतोय मन सोशल मुभमेन्ट आरो तामो सोशल मुभमेन्ट के बक्सा आरो कोनो क्रिसौ सोशल ताम हम्बा बांगाली समाज पांजाबी समाज बिहारी समाज माराठा समाज Tripura समाज हेंका Tripura समाज नि नुखा अब काइसा इनजास्टिस ओ हावा 184 जन राजा टंग टमानि साजन खाइमानि जदिउ ना आनि थेसिस बाय ও রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় হিস্ট্রি টানতনে না যে অঙ্ক ছিন্দ সাইবতা উপকাতানি আবিষ্কার খাইমা হাই খেলাইকাই তো 10,000 বছর মানো আঙাসে সালিয়া মিনিমাম 5,000 ইয়ার্স অরন Tripura sarok ও হানো 5,500 বছর তাকবাইকে আনি দাবক মাউতে 5,500 বছর কন্টিনিউয়াসলি ও Tripura sarok রাজা नै আর বা Tripura কিংডমস ডাইনেস্টি চালক জাখা aboni bisingo sung ganatantra no chini borok sia lekha pora ba puro kom khlai jaka angka sung thoke jaka angka rajani jorabo joto rajani sebok joto wanjimang
sini borokno bongni officer tongnai kri jotoni sini borokha ekmatro berago tongnai sengkrak aboni bagino sini borokno sikar dika kahamalia ga British ro sikon sar nei kharem susu nei British kon dina sono sin Tripura no direct boro hostek khalia gai je otabuk present existing Tripura hanotuye borok rule khalia Krishna Manik namalo sakla rosana bad dokhol khainaka 1761 খ্রিস্টাব্দে সেখানে যখন মীর কাসিম মীর জাফর যখন বাংলা নবাব সিরাজ দৌলানো খাইয়ে ষড়যন্ত্র খাইয়ে যখন বনপথারকা গসিদি বেগম সংবাই গাবনি পরীক্ষা বর্ণ আমহাইকাই সিনি ত্রিপুরা নব যে তাকসাকলা রচনাবাদ তাবুক যিনি যে চিটাগাং টমরক আ এরিয়া টমরক যতন আর নি নরসিংদী জরা আংবা আরাকান পাহাড় জরা ইয়াংবা সুন্দরবন ওয়েস্ট বেঙ্গল সুন্দরবন खोनाखाना आसुग्रा समुद्र कोजाक चिनी जागा टमानी और राजन टमानी ओंखाय कृष्ण मानिकन जरा खाबो नाजाक मानी परे सेमेस कृष्ण मानिकन खबर तलांगा दाकाओ बथांका आफ्रु राजधानी ओंखाय कैलाश सहर ओंखाय कृष्ण मानिक आथांगे बथाजाक नाय फासिबाक नाय टमानी फियाबा बन खायरब जागाय रेलिया ओंखाय बन साका सामानि परकानि जेमर लैंड मुंगागि ममति इतिहास सामाका मागि बांग्ला नबामथाय सेकनामासे नंनि इंकारक सबा खालायै इंका जागाना माया कानाय आफ्रु बसाका आनि जे जमीदारी व्यक्तिगत जमादारी साकला रचनाबाद आबन फानो रेडी आनि तताय इनकानि लामा करै साका कायबा आफ्रु जाखा एनिवे मो आं जे सेटमेन्ट तथ्य व्यक्ति इंकाय ताबुक भारत बायसं हामानि परे सिनि बरक तामखा जे रिफ्यूजी बांग्लादेश फाइका किरिकरन फाइका भारत सरकारनि सुपारभिजन आन्डार द सुपारभिजन अफ इंडियन गवर्नमेंट अर्थात भारत सरकारनि तुइदुल जागमा बाय ह्यूमिनिटी ग्राउंड पर अरव त्रिपुरा चारिदिके भौगोलिक व्यवस्था चारिदिके गुरि जागबा फाब्रिका आबहायकाय त्रिपुरा न पूर्णांग राज्य रेखा 72 सन आबनि सिगाङ त्रिपुरा जे फाइनाय रक दिनो त्रिपुरा हानि मालिकनि तफायनाय रक ताबुक शासन खायतनाय मुख्यमंत्री रक बरक जतन भारतनि संविधान मुताबिक का बरक illegal citizens under article 5 to 11 first amendment is last amendment 2006 amendment jara অর্থাৎ তাকলা তো কোন amendment ইয়াখো এনকাই আ amendment jara তাবুক বড় বৈধ নাগরিক বুয়া এবং সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 1955 the rules 56 1956 এর মোতাবেক বংনি বসাবতি বংশ আসন এরক বড় নাগরিক মাইয়া আর্টিকেল part to article 5 to 11 kaham ka parika sing semanu gang tabo kon tang sai tang ka nang je question khaimani ani borok takbo no sia tini je political khaijanai rok saksano sijangai Tripura hane ebe bo simino hamjago ni sorry sara kloi tongnai rok bakha kloi tongnai rok thuyase engman tongnai rok kintu borok jotono degree jari rofana borok boi poriya toitho poriya bongni sago book knowledge অর্থাৎ শুধু borok je master degree khaika ba tabo science pori phaika বা ইঞ্জিনিয়ার পয় ফেকে পর আবনি মোতাবেক হাইলি এডুকেটেড ngui borok চাকরি কত মাংখা প্রমোশন মাংখা আইএস রংখা কেব আইপিএস রংখা হাইপেন borok কোন দিন ওয়ানসি অতি প্রাসারক ফিউচার তামনাইনি আবন কাইসাপা রিসার্চ খানি করি কিন্তু আং লেখাপড়া আং 12 জরা পরে চাকরি বাহাবকা এনকা হাবমানি পরে চাকরি হাবে আং 4 বছর বড় চাকরি খায়াং লিয়া এবং পরে সং रेगुलेशन नांगौ जेकुनु दफानो तुमना हांकाय गणतंत्र बांगिया नेसं सिलाइतिने संसालायका NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा संग लास्ट क्लोज कंक्लूजन का सावो केंद्र आबनि कयदिन परेना आनो खरकसा आननुन टेलिफोन का सार तागो चिनि बांगमा टंखो ताबो कया अमर बब्बुरा तोरानि सेर हरनि बरक सार का आं ता आबनो नाम्बार का सेपै तनिका अंका बरक सावो अंका ताखन बखा थजानाय कक्रि नान सार काटा ও যে NLFT ni brok যখন প্রেস নোট খাইকাবলা তাই NLFT ক্রিকা তাই সিলাইতেনাই ক্রিকা সামা পরে আনো খরকসা কল খাইকা আং চাইমিয়া আ বরং নাম্বার আনথান তঙ্গ আং সেপাইতনিকা আননুন নাম্বার গা বসাও তাখন जों তঙ্গ নেকা আনো সাহকা নংলে যে সাইতমানি जोंनो অবশ্যই সম্মান খায়ো আবো সাহকা নেকা আং সাকা জেসা ফাকলাগি जों सिलाइते ता वानजिन कगै रखलाय बानाना जदि के वानस का बबुल पृथ्वी बा जदि आइन किरि हिंकाय तिनिबा
রাষ্ট্র চিকন চিকন বা ওই যেমন রয়্যাল ভুটান নङाबा 1 লাখ সৈন্য থাঙাবাय না দখল খেতে অংলা ইন্ডিয়া বা মানলে কিন্তু আমাইয়াবলে রাষ্ট্র সংগঠন কাছে আইন দङ যে কোনো রাষ্ট্র সংগঠন আইন ইউনাইটেড নেশনनि 111টা आर्टिकल आन्थानि बयजों दङ इंटरनेशनल लॉ दङ ह्यूमन राइट्स दङ डिक्लेरेशन खालामनानै जे करब आर्टिकल दङ एखायनो जे इंडिजिनियास पिपल माने जत किसुनो आन्थानि आं कालेक्शन दङ आन बय इवन वर्ल्डनि 70टा कान्ट्रिनि जेटा रिटेन कन्स्टिट्यूशन गोनां 70टा कान्ट्रिनि कन्स्टिट्यूशन बानहान दं केवल जदिनो फाइके आंके डकुमेन्ट फाइनाय फेटुन ते कोनो प्रिपारेशन तनते तत अंक करे आं सेमिया तबा आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी अवेलेबल collection like me it is sure ang saimano gan tak sanai make sini borama pilas rang tabuk social movement mani kok social injustice ka oro hani besar ni je o bumi putra roni odhikar no ekdom english bakai at the moment with the twinkling mufli kaisa baksa मार्जर एग्रीमेंट खाय रिमानी कंडीशन ताम सिया दं फियाबा 1971 जरा बांग्ला हानि बसर 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 फायदोबय जेखाने बरनि बसाबाय बतैबाय जत किसु पार्सेंटेज खाय ग्रोथ खायने माने खूब इंटरेस्टिंग आं रिसार्च खायनायका हंका 62.33% जखन पूर्णांग राज्य रजप्रो 60 विधानसभा बांग्लादेश रंग जाफार जाखा अब आं सराय सराय लफुली डकुमेंट अब आबनो आं दैबा राष्ट्रपति नेखा रामनाथ कोविंद नबरैखा ता फागन सेन कलासे बिनि जाक्तै हेंकाय आबनिफ्राय द्रौपदी मुर्मु बनब 22 तारिख अगस्त 2022 हायनहाय रिफिका आबनिफ्राय sak nang awo tiro seri tomani amor notang nang mapili tuwi bangma news media ya ka social media ko absar na na abo jota na copy dongo anthane joto copy dongo sil ka tu jak pon dongo anga batang se tabu khlai ya ngo khlane samung sai sene boi be kabeng nai bole omo samase more than na apsa se ka kobi ka hanka ground preparation khrai ang all india organization india ne kerala te suru kham jammu kashmir bade যত স্টেট জম্মু কাশ্মীর চিন মেম্বার দङ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद गभ अफ इन्डिया बाय रिकगनाइज खालायजाक रेजिस्टार आरो नैबे आं नेशनल वर्किं कमिटि दङ तत फायदि आंबो साबले जेकुन बर फायदि साबले आं इखौ थांनाय 4 तारिख अगस्टआव थाङै आं 9 तारिख गिफिलो आं आरो कंग्रेस भवनाव थांका हा ताइनि नेशनल कमिशन फर शिड्यूल ट्राइब्स थाङै आरो थाङो कमप्लेन रिखा तिरप्रान जे प्रॉब्लम नि थाङै जत डकुमेंट रिखा आं सबमिट खालायका आं आरो वाइसन सिल टिल तुमारा का दङ आमफ्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन सिल टिल गोनां दङ सिभिल इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया ऑफिस थाङै सिल टिल वाइसन सय रिटु फेउ तो फै रिसीव मानिता आं साइमानो बरक खायना मुसुम खाया एबं खायना नायया तामनि एंकाय जनगण सिनि अमनति सिनति प्रसारण बुटवा साइमानका एवं सिनि जे ताबु लिडारक जेता खायथानाय रटा যতন বরণ থাঙ্গাই তথ্য ব্যক্তি লফুলি সাইন্টিফিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রুফ ফাই মানাই করি আবনি বাকে যারা জনসমর্থন নাঙ্গো গামাহাই সময় ও যেমন কামারক ফুকাই সব হর জিলিক জিতুম ফুসে তগু ঠিক মাহিনা বড় যখন ফুঙ্গই তংফ্রুসে বড় আবন তাম প্রবলেম নি যখন সরকার নাফ্রু আবনতি ডকুমেন্ট বেস কক্সা নাঙ্গো গাং আগিস কাঙ্গো সাকা কবাং মানাসলে আনবাস জাকা যে তিনি 2019 রগ आ समय सुक्खो समर अक्टोबर मास रने सामाख्राव आफ्नो 13-14 जना जे ताबुक आंचलिक पार्टी जत लिडार प्लस ताबुक रयलसियन ताइसिनि पाताल कइनाबो बुकुक बबो तंग आफ्रो बर आफ्रो थाङै आसाम बबन साजाका बरक काइसेबा डकुमेन्ट प्रुफ रिमानाय क्रै किछु क्रै सुरु थांगो जदिन आं थांगाय तांथ पुरानि थेसिस लांथनाय बय लांथनाय कोनो लनि एथिक्स गाकाय निनि जाति गोबां दफा गोबां दुखुं गोबां रां नांबाय निनि मेनखाय एविडेंस डकुमेंट बा निनि जे प्रमाण पत्र बांग्ला बायनो प्रमाण पत्र डकुमेंट तंगाकाय केबो किछु खायमिया
नाम्बार वान सानो त्रिपुरा बाकी इनजास्टिस इनका सिन त्रिपुरा सरबा थके जाखा मार्जार एग्रीमेंट खायका कार्यकरी इनका 15 अक्टूबर 1949 बारनी संविधान सये एकय कार्यकरी इनका बुफ्रो 1950 26 जानुवारी इनका हेंकाय बारनी संविधान कमेंसमेंट आर्टिकल से तो 394 आर्टम से तो तब परीक्षा रवाना जे आर्टिकल 394 सरासरि सांगो बारनी संविधान उसको चेंजाखा आ संविधान रक आफुरन सिमे कारबाई खालायजाखा अमाय के सराय सराय से तो सेकेंड सिन बरक आबनति आं ताक्सुजरा केबो जदिना आं अमाय के आर्टिकल टिखलायै अवेयरनेस खालायखान कोन तिप्रासा लयार कोन तिप्रासा बुद्धिजीवी सिगिर टंका फायदि आना प्रुफायदि आं बनो 1 लाख रां 15 नि बिसिंगो आं जाखा पारि रहनाय डकुमेन्ट कसा फुनु फायतुन हेंकाय जों साइमन कमेंसमेंट माने गाइस 1956 जानुवारी का त्रिपुराव का तंग बाउट जरा पाता फादम बर फाइबा और हानि मालिका आबनो बखर गब तुबु छिमायाखौ हेंकाय आबनि बगैनो ताबुक आं बोसांगो ऑब्वियसली आं नायनायका दुइटा पार्टी थांनायका कायसा पार्टी मथा बबे एक्सेप्ट खालिया 2024 जानुवारी मासो खरकसा आईएनपीटी नि लीडर साका आं हत्ता कथा बिदा फारि खालाया ननै बगसिका फियाबा बिनार खाया नायनाय माने बिनार साफिसियेंट बरक गरै ओंखाय जे लीडर ब पार्टी माने एक्सेप्टेबल जनगण खायांगै ब बरक पाजन अस्तिक्लेमिया या काजेना आंगाफोरखौ स्टप रेखा आईएनपीटी नि कक आं स्टप रेखा दा ताबो बर बुरके चलि दं आबो हामिया सानथाया आं ताबो आईएनपीटी में याकारो सायाखौ याकारो सानाया तामने का आं 2-3 बार मीटिंग खाने माने एग्जीक्यूटिव कमिटी 5 जना रक 3 जना फायो मैं नों बाइके दिसना नाय जेकुनो संगठन खाने का 5 जना अपन 10 जना जदि कमिटी 10 जना न फाइमी आप कनि फाइमी अपन अंत 10 जना वो नों 6 जना अपन एग्जीक्यूटिव कमिटी नि सिस्टेम मत का पास ना नांनाय बले हेंका आमा हें माइया गाबोनि बागैनो आं नासिङै दङो वानसुगै दङो जेहेतु त्रिपुराव ताक्सिन त्रिपुरा साहेब 90% राजा सिफियक सना हिंतो यादबा राजा सिफियक सना एवं ग्रेटर त्रिपुरालैंड ओ ग्रेटर त्रिपुरालैंड जखन बरक गंगै थाका एनसी संनि मुभमेंट थाका आरो आं नासिं माथका जेमन त्रिगतर हमला जखन नङा नासिं माथक सनायब्ला लाइका बंनि मुभमेंट सेस आमफ्रा हाइन टेकेस ग्लाय फैजाका तामनै देइसा त्रिपुरालैंड ता ग्रेटर त्रिपुरालैंड बुमं रुइ फैलायजाका का आफ्लु नासिं माथक थाबो आसुकसे अर नक आसुंको प्रश्न करि कन्टिन्युअसलि आं डकुमेन्ट साबमिट खालाय दङ थेसिस सै दङ लिभलेट सै दङ रुल्स एंड रेगुलेशन सै दङ एमन के आनि जेताबो संगठन कतार खाया माने पूरा एडप्ट खाने बागै सिमिस दंसो जत जेम आम्बेडकर संविधान सै हमायना आं जत रेडि के तनिका सुदु आबनो एडप्ट माने तब आबनो सर्वसम्मत गृहीत खालि एडिशन अमिशन खायना सै बाकी दंसो नों अ संगठन हाक अंकाय सुवाग नङै तातल साय मांगलाक केबनो ब्लुफ्रुं मांगलाक अमाय जत नानो रुल एंड रेगुलेशन सेटुं माने ब सुवाग नङै फाना ब फिल थांसे मांगलाक आबम बिसिंग आनारो बोर्ड मानै न जतना बखा जयखाना सिस्टम कररबो आनक स्ट्रिक्ट 10 जना फनो जों खायथानाय जनगण सयसे दफा हामजाके सिनथानाय कबिनो केरवा माया आं ताबो नायनाय माने जरा मेकी नेता मेकी एडुकेटेड साक्सना सिदा डिग्री दारि सार्टिफिकेट गोनां आं मुति दफानि हामजाकान सानाय र बरकसो दफानि कुबै अधिकारन तुयै थुंथुं एक जमन त्रिपुरा मथा ताबो निनि याकुंगा याकगोसे करे आसुंना जागा खामलास करे यांका बुइना हानि बागैसे ककरगत सायदंगा सिनि जे चेयारमैन आं बिनि बिरुदे सामाय आंबो ताकफोर समान खायो आंबोनो सुदो मात्र तांबा नोंनो फाजि नोंनो त्रिपुरा हानि मालिक सागाबा बुबाग्रा जतन लेकेब्ला नों सुदो निनि जे यापिनि सेमा बायका निनि हिमा बायका नों दफना फियक माइया आंगा कक सासाब्ला तानमेंके नोंनि जिन बखरा खाया साम बखरा बाय बिप्लब देबनि आंता प्रूफ दङो नों जदि नामका ताबुं आरो नों कसारि दी आनंग प्रूफ सारां कक साय आंता जदि रेकर्ड खालाय दं बिप्लब देब सामात दङो 8 तारिख मार्च टाउन हल सामात दङो 2024 नि आंता जदि रेकर्ड दंब्ला बिप्लब दाम साकाबो आमी महाराज के বলেছিলাম महाराज आपने कांग्रेस ছেড়ে দিন कांग्रेस सभापति ছেড়ে महाराज আমার কথা শুনে নতুন পার্টি করলো সাকাবো শেষে মেসে এখন আবার আসলো আং যত কক সালিয়াবো কলক কাজে আং বনো সেজাই সামাইয়া আং বর তখন হনো টিল টুডे आई एम रिक्वेस्टिंग बा आं हाम्बल बरम पिटिशन फायो नों आमहाय तोंगे फारि
आं जे साइट माना बुसु कबुय सेमिनार खाइ नं जे कोनो मेटा न क्लियर याखाय आं साइट मा बेसे कबुय आं तिनि सुका असुक साइट मानि अमकी इंटेलिजेंस ब्रांच या इंडिया गवर्नमेंट थांया रिपोर्ट थांले इंटेलिजेंस ब्रांच रे सामंताम बर नरक साइजमान बा ब न्यूज मीडिया ताम खलाय साबताम साका साबबुति साइटं बर गब नाइतों सौयो ताबो नरक जे खाइतो माने अमन मन मै देखाय न नंग मखे इंटेलिजेंस ब्रांच रक खानायान दं हायदा थाङै नायला अफिस तिप्रासार ट्रान्सलेटर दं गत इंटरप्रेटर दं बर बुजाका सोंगो मकग्रे तानबाब साका बर मासो साख्रि खालाजा दं आपके बांमान दं बुझका गां ताक सानाय माके सिनि बर ताबो जे एडिसि सान माने आबो आसले आसमय आबो सियांगै न एडिसि सानो एडिसि साना कक्स दंमैया तानि बागै इंकाय गोविंद बलपन सामारक आबो प्राइम बर सावा आबो सानाया आसमय त्रिपुरा बुकुं बारक दसरा देव सिकांकाय दुईटा কক बाइसि त्रिपुरा पार्मानेंट चिना समाधान सुतिया माहाय नानांगिया एकटा अंका त्रिपुरा पुनांग राज्य मारनाय नाथाय केसगाय असेंबली सीट जे 1941 संका नसरे ब जाति बुसुक आमहाय के बारनि समिदे जेहेतु तंबा 1950 सीपी बेखेबले गा 52 सन कक साइतु लोकसभानि सिगांवाय के बर दाबि खालाय सिलायति तंमानि जदिन बर छुट्टी खालायसे गाकाय जवाहरलाल नेहरू आराम से बर कांग्रेस थाकाय आराम से साइतों मा कक सम समायाबो ताबो फायदे 1960 तो जे नबिसिं नगसानि जे सिक्सिल सानै मानखा खूब गर्व खालायो हारखांगा थिंतो किन्तु आ समयबो त्रिपुरा पुनांग राज्यखौ मात्र 30टा टेरिटरी काउन्सिल बा रिजनल काउन्सिल बाइसे आफुरु सलितंगो आ समयफानो त्रिपुरा सरक सों अंको नायो एसेंबली से 80% नायो डकुमेंट ताबो आन्था तंमा तिखाकायता तिखाकांका आफुरु मानथांगमो पुनांग राज्य रिफ्रु साइटा खालायबो मानथांगमोन ताबो 27 तेइसा खायना तंखा दाबो बायना तंखा सीट डेलिमिटेशन नाबनो बुझका एका आबोनि सिगां ताबो मुभमेन्ट खायना लांसनाय आबोनि बागै आं सामानि केन्तु नासिमा आं सीट दंफानो एका ताकला 2024 पायना तंखा ते 25 26 दंसु 2 बोसोर आबोथ चेतना फायके 6 मास बायनांगौ 3 मास थांगौ खायदासरि आव नै एका तावं तामनाय जे सिटिजेन एमेन्डमेन्ट एक्ट अंखा आरोबाव त्रिपुरानि जे फाइनाय वानजिरक माया आंखौ इन्टारेस्टिं अमन फ्रनायो जारा सिया सेपारेस्ट सानाय लिडार बुत सुता तनाय रां सनमसे गम अरताम तं अरव कागवा पयथुन मोदी साहर चक्रांत सीएए 4 कोटी बांगाली निदन प्राइम मंत्री पत्र सह सिजाक मानिक फकेर कलकातानि म बय आं ते 100 नाहार नं अंके बता 100 नाहार नाहारै सिन बरक जारा लिडार दवानो आनो बरक साका आं कखलायका मानिक फकीर बिनि अबय सिनानि टेलिफोन नम्बर पंगो आं बय कक सालायका जत सालायका बर अर सराय साका जों भारत बाहामानि 1947 फाइमानि आरो 1971 जरा 4 कोटी दंगो ताबुखाय प्राय 1.5 कोटी से बार खेलान सब्रक ताबु बसों नागरिक माया गन्ना त्रिपुरानिका बाहायके बरले नागरिक बुदिके मांखा बाहायके मांखा बरक से साइतो वानदिसिनारि कलकाता वानदिसि बरले बाहायके हासासम खायतंखा अंके ताबु आं हरिदन दा खबर ना जे आंनो हामिया साने बर खबर बम तम आदा सब आदा और जारा कक्रिक बरक के खनाथुन आनि व्यक्तिगत न नासलेवे आनो लिडारशिप मानि माया आतो कबामान दंगो पृथ्वीओ केब ईश्वरनि दुर्दपन्त जुगे जगे अवतार फाया पर केब समर्थन माया मामानबा मायाब्ले गां ताक सानाय माके मसि गणतन्त्रनि आसल आकार उकारचिन बरताबो सेमेको जेमन जों ताबुक सतम सेपारेस्ट साथे लामाकरि आं ताबो बुसांगो सावो टेलिफोन नम्बर आगे बरिखा जारा साइसे कुबि न जों अर ससियेल मुभमेन्टनि बागै सिनि आइनथे अधिकान्थै डकुमेन्ट यागमान्या साक सराय सिराय साक केब आंबा पाजना फाता हिमतुन जारा इन्टारेस्टेड दफानि बागै जों वानसानि बिरोधी आन्दोलन यामो त्रिपुरा सारक तिनि अहावा भूमिपुत्र पाहायके तिनि अभूमि हयते जों ताबो कमाखा बाहायके सिनि अधिकार यागन थांखा बाक्सा सौ राजना आमाल सिमिनो वानजिरक बा जेनेरेल गोबां आबो सम्पूर्ण ताताल आन्थानि 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 71 81 91 माने जत आपडेट दं खूब इन्टारेस्टिं रव आसल चिनि जे
peak population ban kai busuk ekan hoite ekatus dara afro peak population ka bai kyang ka mala 81 naine de 91 naine de 2001 naine de afro katai 30 31 bang balance ke tonika age ka busuk top kasare ka abo tamo kasama baki bad growth babo bad growth mane asai mane bang madu ati able ti prasa pang to wan sapa thuk sa pang thun hoyto thuk sa bhi kbang busa mano bobo haile kase ko boi sala mas le pai mi able कम से कम 9 मास भोग न मातनी बाबले काबो हाइनो bad growth ya abo kai infiltration growth illegally infiltration growth abo antha refugee boy botong anga gido phunuka jara তথ্য ভিত্তিক হিমনা মুসুগাং bai phaidi aboni bisingo মন্ত্রী এমএলএ rok sana musungoi jadina aw মন্ত্রী এমএলএ সব angbo chini tabuk chini respected ani takho onime sangai মন্ত্রী sanan target bor soi mangka bro tabu মন্ত্রী mangka nang abo sarang ka thandi तब हरिजन दे बर्मा नाहार मुंग मंत्री समाया आंकुन जाति बिरुदु बुया आं आइन किसे मिसे जे सिरमानो आं दफन आं सानाय इभेन आं संविधान बयसारा ए संविधाननि फाटार नट ए सिंगल वर्ड आं सानाया संविधान बदिनो सेंजाका एंकाय सोनका बायकाय अरहानि उपजाति नै आलादा स्पेशल प्रोटेक्टिव लॉ से 330 इसिमी 342 जरा रिजाक गाय एंका ऑल कॉक्स बेनाका others then ni je fundamental right sa tongo abor pon chin bai kring thaka heka abor no ang samala ang tamo nogo asu sa tongba norok sringari skang ang samani jara sigito buddhijibi taw english medium ko musu article muri tong norok tabo neto no naimanu boy payana nangya burung burung kai nang tabuk jes oba hai ke social media bisingti yakaba news media ni sai tong makai boy puya sering bai gra thong ni sai at least 5% pono sering bai ga thon thangai mic kai wa kai ne pono to masa mangi chapu to ma nangai ble ang sai sai jong thangai aro thangai to ngi ble karon mo boro social justice mane what bujie khu baksa social justice what সংবিধান ta tong man ang no sagran kadedi abon pai no ang asa kolokhai na ya o saptano social justice ni ko baksa batam sa saima are abo সংবিধান sikrei abo ro biang osai nangni phung paksuk o boro ain busia sinabar na ya bong nogang semen dui pata boy jatong krei ha dui pata boy jatong ko grang waso ana jago sinti prasarno oro social justice ko angje saitama ang to niji sajing saitama yable social justice ma preamble tam sijetong preamble sa tongo barni সংবিধান preamble srai ko sarika oro se the people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice ni kokso social justice or kanadi justice de brawa koton ma omono nang obono tisa jamano nunugjano focus nunugjano porimana jatong huta borok Oratam Satluka, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens. To secure to all its citizens, kaba cengketamwe tini secure kajaleba, unsecure nakaba. Abang pore set nadi. Justice yang dia beragala kotor zara nung nai nang nai. Abo social, economic and political. Angta social justice samani ba. Ora social justice mane social, economic, political joton cengkat deprive le. Angka sini political right bhai ke nazaka. Bhai ke banglahani bhai ne bar hasal tu haba. Amono jodoh kebo proof tu ansa kai timni tahun salah norok an birudi affair lagi. Jaya Tripura tabu baru ai Bangladesh kiri kai nero bot tabu illegal citizen boni besar buti jodoh illegal citizen anor article 5 first amendment to last amendment boy antan tu. Bawa tu coba henai ba. Abon bising kelai kai baksa separate state jadi na angka kaba anggo mongya block sipar separate sanmano. Abo baksa tam saba sijagra article 23 so. Are baba re neng abo pasti sia confirm. Article 2 hungkai bobni use khlaiga kuno rashtra taka talkai Bangladesh tabu India ha paina kai article 2 ni use khayu article 3 ringka kai nangta Tripura ba tinta khlaiani ba Assam ba Tripura thansa khlaiani aborong use khayu abo ponse bujia rokse tabuk baksa montri neta kai au Mahatma Gandhi Tripura ni Mahatma Gandhi haing na musunggai baksa father of nation khlai mujagai tongai jable engka aboni bagai na ang sanai makai ang sai tangmani mo kubide erang angki Tripura saya nang seminar khai diang seminar bagai sai tongo kabang ma borang thang chithriwo budi jibon rewo gachini borang mani matamo kai asol jaga o khai thangya sob bumung khainan bagai tv nukjana bagai
हमग्न सिरियास थागौ आसल लैंग्वेज इंटिबो आं नुखा যখন নাকি কোনো কিছু একটা ফাইপ্রো সিমা হওয়ায় লখাইনা আবন্তি সাইলেন্ট কন্টিনিউ আবো কমপ্লিটিং এসাক আবো মুভমেন্ট করেছিন থানি ও যেমন বাংলাদেশ স্বাধীনতা ফাইমা বাসা হইতে ফাইবলে ল্যাঙ্গুয়েজ ভিত্তিক কন্টিনিউ পর ফাইতে থাকা হয়েছেন 1952 সিমিন কন্টিনিউ খাইতে পরে 1971 16 ডিসেম্বর স্বাধীনতা মানকা গান টাউক সামনে লিবার্টি থটস এক্সপ্রেশন বিলিভ ফেথ এন্ড ওয়ার্শিপ অর যত সাতো প্রিএম্বল आबन बिसिंगो डाइरेक्टि प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 38 आर्टिकल आं आबो परिखानार कायनो आं आसुक कक सानानाया चिन दफरम थाने आं आवेदन खायो जरा सयसे गखा फाइदि अरक अ मैटर जतन थानसाका सिरियास काय फाइदि आनि फार्स्ट आम अंकाय चिनि जे मार्जार एग्रीमेंट वायलेशन खायजाका सोंसांगा खायजाका आबोनि बागै जों आबोनो तिय आबो चैलेंज मा खालायनाय एंकाय सो बाक्सा बाक्सा आबो लाइथांगार सौ कोनो दिन आईन लाई माक्री ब्रिटिश माने लॉ से तावसले तंगो आईन बुदा कसामबा आईन कसामबा अटम से 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द promotion of welfare of the people the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may be a social order in which justice social economic and political shall inform all its institutions of the national life অকসিন বাকি সাংরা সাংহাবলা সিনবাই করিখা ভারতীয় সংবিধান পড়িছে 1950 সঙ্গে তাঙ্গে 71 জরক শিকাটা করে খাই ত্রিপুরা নর ফাতাম বরক তুবিতা ফাতাম বরক সন শাসন কা মানা নাচং হাসং ওয়ার আবন্তি জাস্তি যে কোনো বরক ফানা জাগা জমি তি ফানো বসাবুতি দরবার নাং ফানো কাগanya थांपासे बिचारसे मा नागिरो सिनि बरक बिचार नां नाया दाबि मा खायना नायो मनिनि हासे मनिनि हा already in ha nang tau claims khanango abono no claim you have to claim this is my land this is my book I have to claim this is my birthright how the refugee who came from Bangladesh will be ruler of the state it is very much illegal injustice bog number lokho tong abahai आम बगे बक्सा बक्सा अनेक कमेंट फायो तमने ओ आंसर दाइ रेख्लाय मालिया सब सागर रेख्लाय साइड आं रेख्लाय साइड दंबा नों मार्जार गेन चुक्ति खालामाबा टू डू गुड टू डू बैड टू टियार्स टू बियार्स टू सी कन्सिडरेशन बानिने आंखौ खालायनानै डिसरिगार्डेड खायना आबो इंडिया गवर्नमेंट जोंनो ताबो नायनायते जस्टिस योर फादर योर गार्जियन यू हैव टू शो आवर मैटर दिनै रात गया बाद गया महात्मा गांधी थैथांगा जवाहरलाल थैथांगा ताबो कथा कथाल न्यू जेनेरेशन फाइवन टिपाइते साइमालिया इच्छा मत खालाय गनो जों आबन सु साइलेंग तनाय आता केसे राष्ट्र संघ आइना तंगो कोनो सोशल इनजास्टिस खायगासिनो राष्ट्र संघ इंटरफेयर खायमानो आबो निमने ताबो सेपारेट स्टेट नि जरा सेपारेट स्टेट सानतमारक आबो इंटरनेशनल नि न फाइक साबाय मिया आबो नि संविधान बिसिंगो टेन्टो कायसा सोशल न मायकाय जेनोसाइड खायतमानि इंडिया गवर्नमेंट बा ताबो जों जाय तो मटेकाय अकॉर्डिंग टू द अंका लॉ इंटरनेशनल लामते जेनोसाइड क्राइम्स खालायतमा इंडिया गवर्नमेंट जों आबो ताबो थाङै जागा सय मियांगसि कारण चिन बर अमन साइसि मेकुबा चिनि जे तिप्रासार न अहानि मालिक न जेबाबे अमायकाय फाटन बरफाय रुल खायतन माने अमखाय जेनोसाइड क्राइम नमनो जेनोसाइड क्राइम अमतमो नों तिप्रासार आना नासले व्यक्तिगत नासले दं आं सागाबले जरा सेपारेट स्टेट आसाय हुपाय तनाय र बारसा तनाय आरो कजन तंसि बाताबो जे जागा त्रिपुराहानि हत्ता कत्ता बिदाता बरक साथन खायने बंश तरने प्रदुत जी बनि जेसे अरनि चेयरमैन नगै ग्रेटर त्रिपुरालेन नै सारा त्रिपुरा काबि त्रिपुरासा जतन सीपीएम खायनाय कांग्रेस खायनाय बीजेपी खायनाय जत जे पार्टी खायनाय जत थाजामाय केबले 90% बरक फायकेबले केतो फाइबे डाक्टर मंखा सुनुखा बिन थाना कोन तथ्य बिककरै सेसे मेसे जों सायमानो बिप्लब देबा सिलिट खायजाक वानजि बुदि से बिलिट खायजाक ताबखा जा आसे बुजिखा आं नासिङै दङ ताकबो नों जनगण आबो आनि बाबानि खतियान नाम्बार जे म आनि बाबुनि सिर सायया अब जे आं जे अमन साइं सिरखगै आं मनि बागै नै साइं तथा खुक्तिरान कक्रै आं साका एस टिप्रासा आं सोशल लिरिखा साका अम हाय सिनि लामा टंगो ताकबो स्टिल वी हैव वे इफ you believe if you studies nicely then you will be find out the matter जे कोनो प्रॉब्लम न सॉल्व ना तगो एकाय जों अबन पासा पासे जों बाइक दिन खायना अबान थान जत सिस्टम तो अबां आरता साइतन गया तबे खायनाय आं आसा ख ताबु बर गोबां मनो सजित मानाय गाय जरा सेपारेट स्टेट अमक्सन थाना बरक सानै तंथुन तबे सेपारेट स्टेट तिनि 2009 नि सिन सार फेमानि आं नुखा आरब ब्रोकेन सरकेन
एबं सेपारेट सानाय बे सानाय से कथाय मैया ताबुक 4-5 ग्रुप दङ yang a separation leader ok nogo aso asogoi mane borono shesh bogno hani malik khotiani malik raytini malik amo hai ken jemon sanai chaklai tongai mani abo hai to borok simi sabdalai medo jata isu kaisa nahan mong kaisa separate state salna kai meya kai tini silai tini rong durbol tang saimanu silai tini abo hai na groupism sini borong thani nationalism mani সত্যিকার ন্যাশনালিজম হাবিয়াকো মন্ত্রী এমএলএ চালানাय বড় বসানা সে চালাयो आं कयबा अनेक बरबा सोंजाखा नों बुट बोजा एदे होनसोगौ नारि बुट बोजा सोंजागौ निन दफानि प्रब्लेम नका बाइके सल्वना ताको सोंनाय करे आं खुब दुखा नांगौ आनका सोंका काय सांसादगौ कायसो दुकाना सिनका सारनाबो आं सो कयला सार थामब्रो आना सिर ओ सार नों मुति एडवोकेट मुति फनाय दाइन सन काय सार नों सामा जों ब्राय समर्थन खायो सौ आं थांगाब्ला सर कयला सर धर्मनगर दामसारा पदनां थांगुरि फायका सं कायजरपुर थां फायका आं तामगुरि तंग तंबा आं ऑब्जर्वेशन खायो गाना प्राय सिने बाजार अंकाय कायना आना उथार फायो गा सार नों जे समाज संगाबो तंब्ला हायफाना बाक्सा बाक्साव सिनि राजा समाधान खायमान ताना सिनाय तंग खुसाव आं सागाबो त नाचिं तरि ता बे जदिनो आइनि मते अंकाय त आं सिनि बायखा आं साइपान बांखा ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट बो किछु खायमिया तांगाय ताबुक कुनो बो 125 अमेंडमेंट डायरेक्ट फान बिल पर पास खायमिया कारण बंग थान ताबो हाय राज्य सभा लोकसभा मेजॉरिटी खायनानि मतन क्रय आगे के बरक राज्यसभा लोकसभा का बोर्ड ऑफ अकाउंट खाये एप्लीकेबल लाइ थाना लामा दङ बस सस्पेंशन खाये पन्द 140 जन एप्लीकेट पन्द बरक बिल पास लायगा ताबो खैते मानलिया बंग था आबाय खमता गरैखा गा अ 2029 जरले बुगुंगो थावरेनो आसाय तंस्रि गा फियाबा डेलिमिटेशन सिसका आगेनो बिल पास जाक 2003 27 सकाय पार्लियामेंट सीट बांग रिजांना 800 सीट खायनानि कक हेकाय राज्यसभा नि सीट बांगनाय 300 खायना कक बरक आजा ताबो गमाता 300 पते के बारा फांगनाय 400 फांगनाय हेकाय असेंबली सीट बो प्रोटेक्टिव स्टेट बार दिबायनाय कारण जनसंख्या बांग थाका हेकाय त्रिपुरा बो 30 टा मत बांगना बागै त्रिपुरा अलरेडी प्रपोजल रहजाका आबो फाइल बिसिङो बन्दी आसाम बो काय तै 60 टा बारना बागै रहजाका हेकाय मा हेकाय नर्थ ईस्टार्न गोबां मा स्टेट रहजाका मिजोराम तै 20 टा बारना बागै आपतिके कायसा कायसा सार्वे खालाम मोटामुटी जतन इलेक्शन ऑफिसर सहितंका आबो जरा फायगांकाय जेहेतु डेलिमिटेशन कमिशन रक बराफ्रु 27 नि सिगां 26 रका बराफ्रु पार्लियामेंट्री जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बराफ्रु खालायै खालायनान बरनि एकटा गतंटा आफ्रुका जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी र फायफायै नंग स्टेट मते मते मसु सीट बेरनाय गनरक सीट एरिया खालायदि अमक खालायदि एंका गासिगा गा पार्लियामेंट बिल पास लायदों आबो जत मा खालायनाय जेहेतु 2003 पास खायदों आबन जतन engkong thana ka 2027 angkai sini kaisa besanggo kaham go scope dong ani ko khai tripura o baksa baksa ang khuk khnaka o wansono chung biar khlaina so tamo wansono nasle ni wan nasle ma koksule wansa india settle tarikha india government sum to wansa walina kok buya wansa ari buya bongni rajyo tongo rashtra tongo bongni bangladesh rashtra poschim bang bong rajyo india government sal phai me tam tangba wan dino or tripura danga nang tripura sor botha jaga nani अनेक गोपनीय को हुई मात्र बक्सा बक्सा अब है बुटवा कौर अंता साधन इंडिया गवर्नमेंट तांबा गवर्नमेंट इन त्रिपुरा राष्ट्रपति शासन खेख्लाये 145 जारी खाये बिसार खायमिया देबा बांग्ला हानि तिनि बर' बाइक और हानि मालिकखा जों मा खालायनाय जों आंनाय मेखाय वानजै नों इंडियानि कहैपि जागा में ले जाओ बाकी तो नहीं था আমরা বিতরণ চাই না আমরা চাই বিতরণ যে বাংলাদেশে বিভিন্ন সমস্যা পাইকা বন পশ্চিমবঙ্গ বনি মাতৃভূমি টমলে হেঙ্কা তিনি নর্থ ইস্টার্ন তিনি দখল খাইতো মানে তিনি আমাকে ইন্ডিয়ার गोबां मा जागोन ताबुक बर दखल खाइतो हेंका बर बता तिरकारि पात्राइन तो हेंका बर न তিনি साबो जागा रेखाबो इंडिया गवर्नमेंट रितो इंडिया गवर्नमेंट के बंग रमिति खालामैया किछु खाया हेका आं सानाय माके नों जेसेना जेसाबो जागा रितो आबो नाना कक्रै जतदिन कथां तंसक जतै जों चिनि बरक कक थाइसा कायनो सानांनाय मसिनी हासिनी शासन नाने बागै चिनि अधिकार दङ तामनि बागै गाय 1931 1941 नि तथ्य 1921 तथ्य धर्म भित्तिक थुरुकसा नै दङ थुरुकसा जायो गोबां थुरुकसा थांफैबायखा थुरुकसा रक प्राय 80% थांफैबायखा दैया एगो खोनादि आं जासानो 1961 ओ थुरुकसा संग दंमानि 2,36,000 30,000 किन्तु 1971 रखाय
1,03,000 সংসো অর্থাৎ বসে থাকা নাই তা বসে পার্সেন্ট থাকা ইনকা বরক থাকা বরক আগে আরো জমি বর্গাদারসি ইনকা হিন্দু ওয়ানজই বাই থ্রুকসা जों থানসাকায় মুগলি থানসাকায় আমাকায় অঙ্ক খাইয়ে যে কোনো অঙ্কটাক সিস্টেম বাই মাতঙ্গো যারা গণিত বিদফান আং বাই ফাইটো নাংসো যারা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপার্ট ফাইটো নাং ফুনুবিরওয়ানো প্রমাণ কারণ তামনিকায় যে কোনো থেসিস খাইना थाङाखाय যত দিকেনো হিসাব খাইना नांगौ निनि मन गरा बाया निनो संविधाननि लगे लगे बाहायके डेमोक्रेसि आरो फ्रडलेन डेमोक्रेसि आंहाबो तिखाय प्रुफ ना नाय बले आंहा प्रुफ आन्थान दङ आं खाखायो तिप्रासा नि ताउ कोनो लामा बन्द बुया आंखाय ताबो वानदै वेस्ट बेंगल वानदै से जे बरकसो सै दङ बरकसो बय सै दङ रो बरकसो सै दङ हाखाय बरक सर ताफन माय खुंखाय त्रिपुराले बरक बाहायके आरो आदां सोदां आरो हानि मालिक थयके बर आं खारफेमाबा अमनस बखर बाय मे खुंखाय बा दारा आगत लाव ता न होगो नां रकते बरक हायनो नों बासिनाय काजेके ताखौ बुखरक नरक आंगु समगसौ राजा राजानि बिंक गयता दंनि जा लिडार नां कयजाव त्रिपुरा मथन लिडारक राजानो ताबो आसुगो बसारके तमानो नरक सानसांनि साबना दस जत करप्शन सिमि सार्टिफिकेट दं नरक तांगै नर करप्शन सार्टिफिकेट दं नर तो बाहायाब्ला तिनि बरम बने बिजरां खलपांथुन मेबार जमाते संजता नेशनलिस्ट मुभमेंट फाइफेकाब्ला तिनि बर राजानिनो अर बिप्लब देनि दालालगिरि खाय ओ जे बीजेपी आरएसएस इन दालालगिरि सामसिगिरि खाय तिप्रासनो दं सखलायनानै आबटंगै मेयाब्ला बिन ता याफ्रितो बटाबो सिलाइतने रनो रिफ्रु बसाका 19 तारिख ब सामार आंतो न आधा रेकर्ड दङ बताम साकाफ्रो 19 तारिख जे बिरि विक्रम महाराजनि 116तम जन्म बार्षिकी पूर्व खुमुलुंग बिन बिबि संकरनै दङ बफरतामसा नर खबर मानतनाय 100% कबुय 23,000 बैकलॉग चाकरी 5,000 आगा 6,000 एडीसी पुलिस बियांका माखासे थाबो सुक्रिव आ सुक्रि सिजक दङबो फुनुजा बाक्साबा सुक्रि गोबां कन गत हनि ताबो तिप्रासन ठगनायो आं आटिए खायना बागै बरक लागोग्रिखा चिफ सेक्रेटारि थानि अंखनाय बले जारो याक्टिसना लिडार को खानाय दंथ आंसो खानादे नर खानादि आं नर बिरोधी सामाया आं 30% ठगे टाटालता सदि हरिजन देबरमा जदि न म आर्टिकल मुसो मुसो आं कुनु व्यक्तिगत नेता खायमिया फियाबा ताबुक नर हमां तो तांगासो प्रदनि बिरोधी सा आंला तथ्य प्रमाण बाय साइदंले बले बुइबे इतिजल दंगो ब सब समने बिनि कथिक्रै तिप्रासनि बागे याला मुक्ति दातान दङ यांखायलो वानसा बाय ब सांबादिक साइदंखा आं उग्रपन्थिया आं प्रदबानिक जब तक कथां दंसाक आं नर बनासिला लाय तांगै चारा मुसंगो ताई नर न कायसपनो जोंजाल खिगालाय नारि गेलागसौ बर खाति 80 टका यां तिप्रासनि कायब्ला न जोंजाल ngै दंखा अब हेदबा काजिन ताखरो बखरक नरक जदि आं बे सामखायनाय आं कन्टेक्ट नारदि 9612889988 आवर नरक 13 तारिख नि सिगां 14 तारिख बिसिंग नरक कल खायदि कल फायकांकाय आं बाय प्रग्राम 15 तारिख जागा प्लेस साहनाय आप्रो फायदे सिटी माना नांजात जों साबदाना बगे फायदे और कोन तिप्रा मथानो सबाय फायदिन फसाया बीजेपी याकार फायदिन साया मका सोशल मुभमेंट छी अम्मा पॉलिटिकल मुभमेंट बुट बसा दाम बगे या बुट बसावै नर नुखनाल बताबो तिप्रा मथार तेरटा माने दफानि ताम प्रॉब्लम सॉल्व खायमाखा माइया जोंखा म सोशल मुभमेंट जों सोशल इनजास्टिस खालायजाका सिनावदि कानो सेगेरि जाका अम्मा हाय अननाय होय तामते तामन नोंसोर बेलाके हामबाय आं खुलुमजावो फायदे जों डकुमेन्ट हामबाय